May I come in, sir? Yes, come in. Thank you, sir. What? Hey, sir. You three, get up. Get up. कौन है सर? What? किसी जानी ना? है? एक कागज वाला की पकई थी? हाँ मैं पकई लूँ सर. What? पूरी मिछा कथा? Get out. क्लास में बाहर जाओ. आओ. किन्तु सर. प्रथमे बाहर को बाहर जाओ तापर कथा बाता. आओ. What? आओ. एक है. मिछा कहिए पुणी जुक्ति करी. ଆପଣ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍. What? कौन ठीक करनी? ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ସେମାନେ କାଗଜ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି. ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି. What? ମୁଁ ଅବିଚାର କରିଛି? ଖୁବ୍ ସାହସ ତ ତମର. ବାହାର ଯାଅ ମୋ କ୍ଲାସରୁ. ବାହାର ଯାଅ କହୁଛି. ଠିକ ଅଛି ବାହାରେ ଯିବି. ହେଲେ ସତ କହି କାହିଁ ଡରିବି? What? ତା ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା. ଓ ଦୟାକରି ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ. एकटा लाउरा मंजी तो यस 1 2 सुनिबा एटी रुंतु रुंतु कौन है नीलाचल बाबू? त्रिपाठी बाबू मु आपन खोजतली. हां कोन से तळे कहउथिले मु गोटा रखणशील ओल्ड फूल. व्हाट 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 आपण बोधी होती जिते ही पडिचती. आसत आसत क्लास रे असुविधा हला ना कोन? व्हाट असुविधा माने एका बेले जाछता अवस्था. आपण से प्रिय छात्र बृंद ताऊ क्लास रो बाहर कर देली. ताको दोष? व्हाट मो ऊपर आक्रमण माने अटैक ए देखंतुरा. व्हाट आपण निजे देखछती? ना देखिनी किंतु मु जाने सेमानक व्यतीत अन्य के साहस करिवनी. दोषा दोषर विचार न करी दंड दे देले ठीक कले नि नीलाचल बाबू. हां मु जाने आपण सही कथा कहिबे. मु गोटा रक्षणशील ओल्ड फुल. व्हाट किंतु छात्र मानक संगे बंधुता करी ताको एबली साहस दे आपण पॉपुलर हेबाक चाहउछंती. व्हाट आपण कोन पॉपुलर हेबाक चाहू नाथि? आपण कोन पिकनिक की जाई हस खुशी रे भाग नेबाक चाहू नथिले? मु निजे निजे को ठकिया को चेष्टा करनथिले नीलाचल बाबू. आपण मोर पॉपुलरिटी देखि ईर्ष्या करूछंती. पिला मानकर स्वाधीनता आनंद देखि आपण जळुछंती. व्हाट मु जळुछि? आज्ञा हां आपण जहा करि पार नाथि ता अन्य के करिवार देखिले आपण सह्य करि पार नाथि. सेईता आपण को कॉम्प्लेक्स. व्हाट मो कॉम्प्लेक्स? आपण समस्त संगे मिसिबा को चाहती. समस्त भली सरल स्वाधीन भाव हसिबा को चाहती. किंतु आपण अध्यापक गुरु एई कथा भाबी आपण निज को दूरी रखुछती. गुरु शिष्य भितरे दूरता हेबा उचित. व्हाट दूरता आपण को बहुत दूर को नहीं जीवो. निकटतर होंतु घनिष्ठ होंतु देखिबे सेमाने मध्ये आपण को निजर कर नेबे. ए कोठरीटा बंद रखिछंती काहे की? द्वार झरका खोली दियंतु ना. बाहर आलो पवन टिके भितर को आसु देखिबे सब सुंदर हे जीवो. सजाड़ी नियंतु ना. ठीक करी नियंतु. विशेष कष्ट काम तो नहीं.